बानाहट में तृणमूल कांग्रेस का अहम बैठक, 44 युवा परिवारों की एंट्री। बानाहट बाजार स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मंगलवार को राजनीतिक सरगर्मी उस समय तेज हो गई जब जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के सभापति राममोहन राय के नेतृत्व में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस बानाहट प्रखंड सभापति संदीप चेत्री, तृणमूल कांग्रेस बानाहट ब्लॉक सभापति युवा बिमल महली, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबुन गोप तथा तृणमूल युवा कांग्रेस के अंचल सभापति गण और सभी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा 44 युवा परिवारों का तृणमूल कांग्रेस युवा मोर्चा में शामिल होना, औपचारिक रूप से शामिल होना। सभी नए सदस्यों को पार्टी का झंडा थमाकर संगठन में शामिल किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला युवा सभापति राममोहन राय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य के हर वर्ग के विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना का उल्लेख करते हुए महिलाओं को मिल रहे आर्थिक सहयोग को सकारात्मक और बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही युवा साथी योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के युवाओं को प्रति माह 1500 देने की पहल को युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता अब विकास और जन कल्याण की राजनीति को ही समर्थन दे रही है। वहीं ब्लॉक युवा सभापति बिमल महली ने कहा कि चाय बागान तथा बाजार बस्ती क्षेत्रों से 44 परिवारों का आज तृणमूल में शामिल होना संगठन की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने दावा किया कि बानाहट प्रखंड अंतर्गत आने वाली नागराकटा विधानसभा, मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र और धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण जीत दर्ज करेगी। कुल मिलाकर यह बैठक स्पष्ट संदेश दे रही है कि बानाहट क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव से पहले संगठन विस्तार और युवा शक्ति को संगठित करने की रणनीति को पूरी तरह से तेज कर दिया है। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज। मैं रमन कुमार झा। आज के जे আপনাদের সভা হলো কি বিষয় নিয়ে হয়েছে? আজকে প্রথমত হচ্ছে যোগদান সভা আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে একটা বিশেষ করে যারা 21 থেকে 40 সেই বয়সী যুবরা, বিশেষ করে আপনারা দেখলেন এখানে যাদের বয়স হচ্ছে এই প্রায় 20 থেকে 30-এর বেশি হবে না, 30 থেকে 32 সব যুব সমাজ আজকে জয়েন করলো। ভাই গোলাপ ভাইয়ের নেতৃত্বে এই জায়গার প্রত্যেকটা জায়গায় বানাহাট সাংগঠনিক ব্লকের চাবলা এরিয়া থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ভাইয়ের হাত ধরে প্রায় 30 জন এবং সঞ্জয় ভাইয়ের হাত ধরে প্রায় 12 জন ডিওয়াইফে থেকে, অর্থাৎ মোট প্রায় 42 থেকে 43টা পরিবার আজকে আমাদের এই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। কি বিষয় নিয়ে আজকে প্রোগ্রাম ছিল আপনাদের? আজকে প্রধানত আমাদের যোগদান সভাই ছিল। আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানবদরদী মুখ্যমন্ত্রী, যিনি বাংলার মানুষকে সবসময় সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বাংলার মানুষের কথা দিবারাত্র হবেন। আপনারা দেখেছেন যখন কোথাও কোনো সুনামি হয়, কোথাও ঝড় ধরে নানা রকম বিভিন্ন রকম ঝামেলা হয়, তখন দেখবেন বিজেপির নেতারা শীতঘুম দিলেও আমাদের নেত্রী সারা রাত জেগে নবান্নে জেগে থাকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যে খবর নেয় সেই এলাকার মানুষটা কতটা ঠিক আছে, সুস্থ আছে, ভালো আছে কি খারাপ আছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আপনারা দেখেছেন যখন জলপাইগুড়ি জেলার বার্নিশ এলাকায় যখন ঝড় হলো, এই স্থানীয় বিধায়ক সাংসদরা যাদের পৌঁছাতে 24 ঘন্টা, কারো 48 ঘন্টা লাগে, কিন্তু একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানবদরদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যার আসতে মাত্র 6 ঘন্টা লাগে। তিনি বাংলার মানুষের দুঃখে সবসময় তার নিজের দুঃখ মনে করেন, বাংলার মানুষের কষ্টে তিনি নিজের কষ্ট মনে করেন। তাই সর্বদা আপনারা দেখেছেন বার্নিশের ঝড়ে 6 ঘন্টায় পৌঁছে গেছে। এই এলাকায় আপনারা দেখেছেন আপনাদের বানাহাট এলাকার এবং নাগরাকাটা এলাকা, ময়নাগুড়ি এলাকা, অর্থাৎ বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ব্লকে আপনারা দেখেছেন বন্যা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আপনাদের দার্জিলিং, শিলিগুড়ি ধরে, জলপাইগুড়ি ধরে, আলিপুরদুয়ার ধরে প্রত্যেক জায়গায় হলে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলায় একটু বন্যার প্রভাবটা বেশি হয়েছে আপনারা জানেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে বিজেপি নেতারা শীতঘুম দিলেও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার তিনি বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে ছুটে এসেছেন বাংলার মানুষের সমস্যা তাদের পাশে থাকবার জন্য। এমনকি বন্যায় যাদের বাড়িঘর ভেঙে গেছে তাদেরকে আমাদের বাংলার আবাস যোজনা করে সেই জায়গায় তাদের থাকার ঠাই, অর্থাৎ তাদের ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। কত লোক জয়েনিং করেছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে? মোটামুটি এখানে প্রায় 44টা পরিবার আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রেস, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বকে পছন্দ করে তারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে। দাদা, এটা কি मतलब ভাতা নেই, নৌকরি চাই, চুনাবি স্টান্ট কি বলবেন? এই ব্যর্থতাটা কার? এই ব্যর্থতা তো বিজেপির। যারা
বলেছে বছরে 2 কোটি চাকরি, 2014 ক্ষমতায় অর্থাৎ 26, তাহলে 12 বছরে 24 কোটি চাকরি দেওয়ার পরে আজকে তারাই বলছে চাকরি নেই। তাহলে ব্যর্থতা অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছে যে বিজেপির যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়, বিজেপির নেতারা বলছে না চাকরি নাই যদি বলে তাহলে তাদের মুসলিকা দেওয়া উচিত, তাদের ঘোষণা করা উচিত যে ভারতবর্ষে একজন মিথ্যে প্রধানমন্ত্রী আছে যিনি বছরে 2 কোটি চাকরির কথা বলেছে, আজকের দিনে চাকরি নাই। আর ভাতা কি 15 লক্ষ টাকা তো বিজেপির নেতাদের অ্যাকাউন্টে আছে, তারা কেন ভাতা নেবে? কোন এনজিও কার দ্বারা পরিচালিত হয় সেটা তো বলতে পারবে না। এনজিওরা ভালো কাজ করে সবসময়, প্রত্যেকটা এনজিওকে আমরা সমর্থন করি। কোন এনজিও বলছে আমার প্রথমত জানা নাই, হতে পারে বিজেপি পরিচালিত কোনো এনজিও বলতে পারে। আমরা কোনো এনজিওকে আমি ছোটো করে বলছি না, প্রত্যেকটা এনজিও খুব ভালো কাজ করে, তারা ভালো ভালো কাজ করে, তাদের সমর্থন করা উচিত। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে থেকে বিশেষ করে যারা বিজেপির নেতারা যদি কেউ বলে থাকে যে ভাতা নেয় না, সেখানে তো আমি জবাব দিয়ে দিলাম যে 15 লক্ষ টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছে, বছরে 2 কোটি চাকরি পেয়েছে, সেখানে আর ওই ভাতা নেওয়ারও কোনো তাদের ওই ওটা নিয়ে অবকাশ করার জায়গা নাই। আর যদি বলে যে अपने परिचय আমি রামমোহন রায়, জলপি জেলা যুব সভাপতি। क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, यह कार्यक्रम किसके तरफ से आयोजित हुए? देखिए, आज बानाहाट ब्लॉक तृणमूल यूथ कांग्रेस के तरफ से एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम हमारे बानाहाट पार्टी कार्यालय में रखा गया था। इसमें आप लोगों ने देखा भारी संख्या में लगभग 44 परिवार आज 21 से लगभग 30 के बीच में एकदम युवा वर्ग आज में हमारा बानाहाट ब्लॉक तृणमूल यूथ कांग्रेस के बैनर तले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राम मोहन दा आए हुए थे और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी थे। उनका हाथ से झंडा थामकर आज हमारा टीएमसी परिवार में शामिल हुआ है। तो युवाओं का आकर्षण बढ़ रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ। देखिए, युवाओं का आकर्षण बढ़ने का कारण है क्योंकि तृणमूल का जो सरकार है, मामा तृणमूल की जो सरकार है, वो बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है। तो आपको मालूम होगा, इससे पहले 2021 में भी हम लोग ने लक्ष्मी भंडार का जो प्रकल्प दीदी ने जो लाया था, किस तरह से आज महिलाओं के बीच में काफ़ी मैंने जनमुखी एक प्रकल्प रखा है। उसी तरह आज युवाओं के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो युवा श्री प्रकल्प जो लेकर आया हुआ है, युवा साथी, इसका लेकर युवाओं में काफ़ी जोश, काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो उसी का ही आज हम लोग को लाभ मिल रहा है कि युवा वर्ग हम लोग से जुड़ रहा है। तो ये भत्ता क्या चुनाव से पहले मिलना शुरू हो जाएगा कि चुनाव के बिल्कुल, बाद? आप लोग ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया है 1 अप्रैल से अभी जो अप्लाई हो रहा है, 1 अप्रैल से एप्लीकेंट का अकाउंट में पैसा घुसना चालू हो जाएगा। जो आज ज्वाइनिंग किया वो कौन सा दल से थे या ये हमारे जो बानाहाट ब्लॉक है, बानाहाट ब्लॉक के विभिन्न चाय बागानों से आज यहाँ से ज्वाइनिंग किया है। विशेष करके हमारा बानाहाट का जो गुलाब खान जो है, वो उनका नेतृत्व में विशेष करके आज मैंने विभिन्न चाय बागान से युवा ने ज्वाइन किया। साथ में हमारा सामर्थ्य अंतर तृणमूल यूथ का अंतर सभापति संजय मुखर्जी का नेतृत्व में वहाँ का लोकल जो DYFA का जो कमेटी है, कमेटी से आज में विभिन्न दलों के लोग आके जुड़े हैं।